नमस्कार सांगमाने जय श्री जगन्नाथ। आज तो जानिबा आम जीवन किछि निछक पिता सत्य कथा। पिता सत्य कथा आखि दुनियार सब किछि देखे, किंतु जदि आखि भीतर को किछि चली जाए ना तेबे ताहा देखि परिबो नाही। ठीक सही परी जड़े मनीष अन्य मानकर खराब गुण को देखे, किंतु निज भीतर थिबा खराब गुण गुड़िक देखि पारे नाही। बहुत सुंदर कथाटिए। हाथ गुड़िक पाद गुड़िक पचारे समस्ते तुमको नमस्कार करती, मते कहीं नुहे। पाद उत्तर देला एइथिपाई कि मनीष को भूमि रहिबाकु पड़िबो, बायु नुहे बा पवन रे नुहे। जदि आपण काहाकु किछि देई पारु नाहांती तेबे केवल आशीर्वाद ही दियंतु, कारण आशीर्वाद हेउछि सेई उपहार जहा पाई धनी लोक माने मध्य सेमानकर हाथ को पतेई थांती। मने रखंतु आज्ञा, रावण ब्राह्मण होइथिले मध्य एक राक्षस होइगले एवं सबरी दलित होइथिले मध्य देवी होइगले। आपणक भाग्य केवल आपणक कर्म द्वारा निर्णय हुए, आपणक जन्म किंबा जाति द्वारा नुहे। जळुथिबा दीपर सबुठारु बड़ समस्या अंधार नुहे, बरम ता पाखरे रखा जाइथिबा अन्य लिभि जाइथिबा दीप गुड़िक। ध्यान रखंतु आज्ञा, जीवन रे केही पर नुहंती, यह केवल मनर एक भ्रम होइथाए। जेतेबेले विश्वास हजि जाए जड़े व्यक्ति पर हो जाए, ठीक सही परी जेतेबेले निश्वास बंद हो जाए शरीर मध्य पर हो जाए। यह ही हेउछि मोहमाया संसार। जदि जीवन रे केही आपन को अटकाइबाकू आसंती बा रोकठोक करंती बा बारण करंती, तेबे सेमानक प्रति कृतज्ञ हुंतु बा तांक कथा को मानंतु, कारण माली बिना उद्यान गुड़िक प्रायतः सुखी जाए, गछपत्र गुड़िक सुखी जाए। प्रभु श्री कृष्ण कहिछंती, प्रशंसा आपण जेते पारुछंती करंतु, किंतु अपमान बहुत भाबी चिंती की करंतु, कारण अपमान एमिति एक ऋण होइथाए जहाको समस्त जेतेबेले सुजोग पाती शुद्ध मूल सहित परिशोध करती। मन रखंतु आज्ञा, सौंदर्य सबले भल नुहे, किंतु भलता सबले सुंदर होइथाए। ठीक सही परी गुरुत्वपूर्ण हेबा सबले भल नुहे, किंतु भल हेबा सबले गुरुत्वपूर्ण होइथाए। प्रभु श्रीकृष्ण कहिछंती, देखणा हाणीरु दूरे रुहंतु पार्थ। जहा देखा जाउची ताहा सत्य हेबा जरूरी नुहे, किंतु सत्य दृश्यमान हेउ कि न हुए ताहा सत्य होई रही थाए। जेपरी पवन देखी हुए नहीं, किंतु यह अस्तित्व रे अछि, ठीक सही परी आकाश रे इंद्रधनु दृश्यमान हुए, किंतु वास्तव रे यह अस्तित्व रे नाही। पिता सत्य कथा सबरो नकल करा जाय परिबो, सब जिनसर नकल करा जाय परिबो, किंतु चरित्र, व्यवहार, संस्कार एवं ज्ञान एही सबरो नकल करा जाय परिबो नाही। मन रखंतु आज्ञा, ईश्वर सब किछि जानती, ईश्वर सब किछि जानती, मनुष्यर उद्देश्य भी एवं तार देखे हेबा मध्य। रागरे केबे भी एपरि निष्पत्ति नियंतु नाही जहा पाई आपण पर अनुताप करिवे। सब बेले राग को निज कंट्रोल रे रखंतु, रागरे एमिति किछि निष्पत्ति नियंतुनी जहा को नै कि आपण को पर अनुताप करबा को पड़िबो। मन रखंतु सार, जेते बेले गोटिए गछ फल दिए ना तार अनेक जत्न नेउथांती, किंतु झड़ समय रे गछर एकमात्र समर्थन हेउछि एहार मूल। मन रखंतु आज्ञा, सुखरे समस्त साथी थांती, किंतु दुखरे केवल आपण ही एका थिबे, यह हेउछि वास्तविक सत्य कथा। जदि आपणकर मनोबल भांगिबा को आरंभ करे, जदि आपणकर मनोबल भांगिबा को आरंभ करे तेबे मन रखंतु, तेबे यह मन रखंतु कि जे बिना परीक्षा रे सिंहासन एवं मुकुट हासिल हेबो नाही। आपण को परीक्षा देबा को पड़िबो। जोक माछी अंधार रे मध्य सेमानकर गंतव्य स्थल खोजे, केबे भी आलोक उपरे निर्भर करे नाही। जदि आपण खुशी रहिबा को चाहछंती तेबे परिस्थिति देखि
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଦୁନିଆକୁ ଦେଖି ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁବେଳେ ନିଜେ କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ନିଜ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ସବୁବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାର୍ଥୀ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହାଭାରତ ଚାଲିଛି। ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସାଥୀ, ଯିଏ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଜୀବନରେ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ସାଥୀ ଦରକାର। ରୁଟିରେ ଘିଅ ଏବଂ ନାମ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଲଗାଇଲେ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଉଭୟ ଦୁଇଟି ଯାକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ହେବାର 2 ବର୍ଷ ପରେ କହିବା ଶିଖେ, କିନ୍ତୁ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ଶିଖିବାକୁ ସାରା ଜୀବନ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ଧାର ଦୂର କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଦୀପ ଜାଳି ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଚ କରି ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟକୁ ବିତାନ୍ତୁ। ପିତା ସତ୍ୟ କଥା। ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି 2 ଥର ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ହରାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଭରସା ଆଉ ଥରେ କେବେ ବି ହେଲେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଗ ହେଉଛି ପାରସ୍ପରିକ ସମର୍ଥନ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଗ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଅବିଶ୍ୱାସ ତ ସାରା ଦୁନିଆ କରିଥାଏ। ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଦିଏ ଏହା କୌଣସି ଉପହାର କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଏ ଏହା ବିଚାର କରେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ 2ଟି ଗଛ ଅଛି ଯାହା କେବେ ଶୁଖିଯାଏ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ 2ଟି ଗଛ ଅଛି ଯାହା ଶୁଖିଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯାଏ ତେବେ ଏହାର କୌଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ। 1ରେ ପ୍ରଥମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ। କହିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଭାବନ୍ତୁ। କହିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଭାବନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଶବ୍ଦ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିନଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି କହିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବନ୍ତୁ। କେହି ଜଣେ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କରେ। ମଙ୍ଗଳ ପୁରସ୍କାର ନୁହେଁ, ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ନିହିତ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ପୁରସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣ କାହା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। କଣ୍ଟା ହଟେଇବା ପରେ ଚାଲିବାରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅହଙ୍କାର ହଟେଇବା ପରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ସେଥିଲାଗି ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନଈବା ଶିଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା କୂଅରେ ପଡ଼ିଥିବା ବାଲ୍ଟିଟି ବଙ୍କା ହୁଏ, ତାପରେ ହିଁ ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରିକି ଆସେ। ଯଦି ଆପଣ ନଈକି ସବୁବେଳେ ରହିବେ ଆପଣ ହିଁ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ପାଇବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।